पंजाब के हुकूक़ के लिए तहरीक चलाएंगे, यहाँ के लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, आम लोगों को यही शऊर देंगे कि जो बड़े बड़े जागीरदार, जो रंग बदलता है, पार्टियां बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, लेकिन उनका करैक्टर नहीं बदलता है। सियासत से उनका सिर्फ एक ही मतलब है कि ज़ाती मफादात और ख़ानदानी मफादात। तो जमात इस्लामी ने कल यहाँ की तमाम सतह के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग की और इस इलाक़े के हुकूक़ के लिए, आवाम के मसाइल के लिए एक मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। और इस मुहिम के दौरान इंशाअल्लाह हम निचली सतह पर भी जाएंगे, अज़ला के सतह पर भी, और पूरी पंजाब के सतह पर, जनूबी पंजाब के सतह पर भी बड़े बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे और हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि बजट में इनके नाम पर जो पैसा रखा जाता है फिर वो यहाँ पे ख़र्च नहीं होता है। अक्सर पैसा जो बजट में रखा जाता है वो लैप्स हो जाता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। और यही वजह है कि एक ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ का किसान, यहाँ का काश्तकार बेचारा भूखा सोता है, तालीम से महरूम है, रोज़गार से महरूम है, और ये सूरत हाल हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में तहरीक शुरू की है। पहला जलसा हमने बाजोड़ में किया, फिर बुनेर में किया, फिर स्वात में किया, फिर दीर में किया, और अगला हमारा जलसा इंशाअल्लाह ताला गुजरावाला में होगा। बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के गलत माशी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और नाकाम तरीन ख़ारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़। और हम यही चाहते हैं कि आवाम को मुनज़्ज़म करे और मौजूदा हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियाँ वो भी गुज़श्ता हुकूमतों की तरह है। और इसलिए जो आज के मसाइल है ये भी एक तसलसल है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक एक ही टोली की हुक्मरानी है। चचा एक पार्टी में है और भतीजा दूसरे पार्टी में है, भांजे को उधर बैठाया है और मामू इधर बैठा है। बड़ा भाई एक पार्टी की तरफ से टीवी पे वकालत करता है, छोटा भाई दूसरे पार्टी की तरफ से। अब हम आवाम को कहते हैं कि आप लोगों ने मज़ीद धोखा नहीं खाना है। इस हुकूमत ने जितने भी ऐलानात किए थे, वादे किए थे, एक के बाद एक झूठ बोलकर आवाम को गुमराह किया, धोखा दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक नाअहल तरीन, नालायक तरीन हुकूमत है। हम आवाम से शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जोग्राफिया नहीं है, ये एक नज़रिए का नाम है। करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद करके, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को एक नज़रिए की बुनियाद पर बनाया, और वो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह का नज़रिया है। लेकिन 73 साल तो गुज़र गए, यहाँ हमारे अदालतों में इंसाफ नज़र नहीं आता, इसलिए कि अदालतों में कुरान का निज़ाम नहीं है। हमारी तालीमी इदारों को भी मालदार और गरीब की बुनियाद पर तकसीम किया गया। हम चाहते हैं कि यकसान निज़ामी तालीम हो। यहाँ जुल्म में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और मज़लूमों में इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए कि इंसाफ नहीं मिलता है। तो हम एक वेलफेयर इस्लामी रियासत, एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम सियासी जमातों को भी दावत देते हैं कि यहाँ अगर हुकूमत की तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है, और हर इलेक्शन के बाद फिर सियासी जमातें जो रह जाती हैं कामयाबी से, वो रोती हैं कि डान ली हुई है। तो अब हमारे साथ एक लम्हा है कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिलकर एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना ले, ताकि गिलगित की तरह और 2018 के इलेक्शन के तरह एक और एक्सरसाइज का सामना ना हो। तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, और मुसलसल इस हुकूमत की जो नाकामी है उससे निजात का वाहिद रास्ता वो एक अवामी जद्दोजहद है जो इस वक्त जमात इस्लामी कर रही है। सर, पीडीएम जलसे कर रही है तो उसको हुकूमत रोक रही है कि कोरोना फैलने का खदशा है। आप लोग अपने जलसे करने का प्लान कर रहे हैं, क्या कोरोना आपके जलसों में नहीं आता? या हमने 2 हफ्तों के लिए जलसों में छुट्टी कर ली है, और 2 हफ्तों के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम शुरू कर रहे हैं। इसलिए कि अगर हुकूमत ने कोई इलाज करना है, कोई दवाई लोगों को देनी है, कोई मास्क पहुंचाना है, कोई सैनिटाइज़र देनी है तो दे दे 2 हफ्तों में। लेकिन लगता यही है कि हुकूमत सिर्फ शोर मचा रही है, सिर्फ रो रही है, और कोरोना करके वो हमारी जमहूरी जद्दोजहद को सबूताश करने की कोशिश करती है। इसलिए 2 हफ्तों के वक्फे के बाद हम दोबारा
اپنی تحریک کو شروع کر رہے ہیں. باقی ہم حکومت کی اس رویے کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے ملتان میں کیا. کراچی میں جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا, کوئٹہ میں جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا, پشاور میں جلسہ ہوا, سوات میں جلسہ ہوا, جماعت اسلامی کی جلسے ہوئے بنیر میں, سوات میں, دیر میں, باجوڑ میں. تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور کیا اس کی وجہ سے کرونا میں اضافہ ہوا یا حکومت کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں کہ باہر سے جتنا پیسہ کرونا وائرس کے وبا کو کنٹرول کے لیے یہ حکومت لائی ہے اس کو اپنے اخراجات میں لگائے ہیں, عوام پر نہیں لگائے ہیں. تو کرونا کا جو بیماری ہے اس کا جو ایس او پی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ہم خیال رکھتے ہیں, ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ خدمت جماعت اسلامی نے کی ہے. لوگوں کو سینیٹائزر پہنچایا, ماسک پہنچایا, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پاخوں کے شکار تھے ان کو کھانا پہنچایا, اور کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کے لیے دوائی کی ضرورت تھی ان کے گھروں میں جا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو خدمت بھی جماعت اسلامی کر رہی ہے, لیکن عوام کی حقوق کے لیے جدوجہد بھی جماعت اسلامی جاری رکھے گی. سر پی ڈی ایم کا بھی وہی معاملہ ہے, آپ لوگ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. اگر آپ دونوں نے مل کے حکومت کو ختم کرنا ہے تو مشترکہ طور پہ کیوں نہیں, الگ الگ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, پی ڈی ایم اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو پھر اور سیاسی اس پہ اثر تو پڑے گا سر کہ مشترکہ اگر کریں یا علیحدہ کریں تو اس میں فرق تو ہے. دیکھیے, اصل میں ہم تو چاہتے ہیں نظام کی تبدیلی, اور ہمارا ایک کلیئر ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نظام ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک نظریہ پاکستان کے مطابق چلے, دستور اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. اس ملک کو اسلامی پاکستان بنانا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بھی ختم ہو لیکن یہ نظام بھی ختم ہو جس کے نتیجے میں مسلسل ایسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی بنیادی طور پر نظام کی تبدیلی کے لیے کوشاں ہیں, کسی جزوی یا چھوٹے ایجنڈے کے لیے نہیں, ایک عظیم شان عوامی ایجنڈے کے ساتھ ہم کریں. اسحاق ڈار نے گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی صرف پاکستان میں ایک ہی جائیداد ہے اور اس کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے کیا وہ سچ بول رہے ہیں یا وہی کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, کیا وہ اسی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ دوسرا, کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو اس وقت سارا معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا خارجہ پالیسی میں کوئی کامیابی نظر آ رہی ہے یا وہ ناکام ہے؟ خارجہ محاذ پر اس وقت پاکستان بالکل تنہا ہو گیا ہے, کوئی دوست اب ہمارا نہیں رہا, اور جو سب سے زیادہ پڑوسی ملک تھا متحدہ عرب امارات, اس نے بھی اب ویزے دینے بند کیے ہیں. سعودی عرب نے وقت سے پہلے اپنے قرضے واپس مانگ لیے ہیں. جو ہمارے خارجہ پالیسی کا ایک محور ہے اور جو سب سے بنیادی ایشو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر انہوں نے بڑے آسانی کے ساتھ اور بغیر جنگ کے اور لڑے بغیر شکست تسلیم کر کے انڈیا کے حوالے کیا ہے, اور آج یہ خوش ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو فتح کیا لیکن مقبوضہ کشمیر تو انہوں نے ہندو کے حوالے کیا, انڈیا کے حوالے کیا. باقی رہی بات جناب اسحاق کا, تو سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جائیدادوں کے بارے میں یا وہ خود جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. بہت شکریہ. چلے بالکل پہنچ درشن بنا لیں یار.